faltas te pido que me perdones. Él siempre acabó con el ciclo de ir y venir. Él es quien perdona, libéranos a nosotros los pecadores. En un momento, Él refresca los corazones sufrientes. Empezó el sendero después de hacer el Satsang. Es todo tu juego en el agua y en la tierra. Tú ves el fuego sentado dentro de todos, esparces la frescura sobre la vida de Ajaib. Siendo benévolo, el cual ha venido a nuestra casa, benévolamente nos ha hecho meditar en el verdadero nada. होए के दयाल कृपाल करिया गया दया कर आप सच्चा नाम जपा गया होए के दयाल कृपाल करिया गया दया कर आप सच्चा नाम जपा गया नाम तो बगैर दाता फिर दी मैं सखनी नाम तो बगैर दाता फिर दी मैं सखनी तेरे हाथ डोर साडी तू ही पात रखनी तेरे हाथ डोर साडी तू ही पात रखनी आत्माए तेरी ते तरस तैनू आ गया दया कर आप सच्चा नाम जपा गया होए के दयाल कृपाल करिया गया दया कर आप सच्चा नाम जपा गया विछड़ी मैं तैथों तेरे वास्ते मैं पाउंदिया विछड़ी मैं तैथों तेरे वास्ते मैं पाउंदिया औगणा दी परी तैथों फुल्लां बख्शाउंदिया औगणा दी परी तैथों फुल्लां बख्शाउंदिया आन जान वाला गेड़ा सदा ही मुका गया दया कर आप सच्चा नाम जपा गया होए के दयाल कृपाल करिया गया दया कर आप सच्चा नाम जपा गया तुसीं बख्शिंद सानू पापियां नू तार दो तुसीं बख्शिंद सानू पापियां नू तार दो दुखी दिल ताईं आके पल विच ठार दो दुखी दिल ताईं आके पल विच ठार दो सतसंग कर सच्चा रसता चला गया दया कर आप सच्चा नाम जपा गया होए के दयाल कृपाल करिया गया दया कर आप सच्चा नाम जपा गया जल तल विच सारा तेरा ही पसारा है जल तल विच सारा तेरा ही पसारा है कट कट विच बह के देखदा नजारा है कट कट विच बह के देखदा नजारा है जिंदगी अजैब दी ते
खंड वरता गया दया कर आप सच्चा नाम जपा गया होए के दयाल कृपाल कर आ गया दया कर आप सच्चा नाम जपा गया होए के दयाल। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉੱਚੀ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਅ ਜਾਂ ਲਗਨ ਤੜਫ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਾਮੇ 'ਚ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। We know that before it rains, the clouds are formed in the sky. In the same way, when God Almighty wants to shower grace upon us, first of all, He gives us the human body. Nosotros sabemos que antes de la lluvia se reúnen todas las nubes y de la misma manera cuando el Señor Todopoderoso quiere derramar gracia sobre nosotros, Él nos da el nacimiento humano. When He showers more grace upon us, He creates within us the desire of getting the Nam initiation and meditating upon it. Cuando Él derrama aún más gracia sobre nosotros, Él hace que surja dentro de nosotros el deseo de recibir el Nam y de hacer la meditación en Él. We have the appreciation and we get more desire to practice the Nam only if God Almighty is even more gracious on us. Y tenemos este deseo y apreciamos el hacer la meditación en el Nam únicamente si Él derrama aún más gracia sobre nosotros. Only with the grace of God Almighty we appreciate and accept the Nam initiation. Solo por la gracia del Señor Todopoderoso es que tenemos el deseo y apreciamos el recibir la iniciación del Nam. And by meditating on Nam, we make our human birth successful. Y al meditar en el Nam hacemos que este nacimiento humano tenga éxito. ਜਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਟੂਰ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜੋ ਅਨੁਰਾਗ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਰਾਗ ਸਾਗਰ ਆਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਤਰਫ ਤੁਰ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ। When I came here on my first tour, many dear ones had many questions which are answered in the book called Anurag Sagar, The Ocean of Love. Cuando yo vine aquí en la primera vez, había mucha gente que tenían muchísimas preguntas, pero estas las resolvieron al leer el Anurag Sagar, o sea, el Océano de Amor. I am very glad that now that book is available. You can read that book and you can answer the questions which the dear ones had. Este libro, estoy muy contento de que ahora está disponible y ustedes lo pueden comprar y los amados pueden responder todas sus preguntas leyendo ese libro. It is good that now the dear ones do not have the same questions and understanding the realities, now they are determined and they are devoted to make their lives. Es muy bueno que todos los amados hayan respondido sus preguntas y ahora tienen la determinación de hacer sus vidas. ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੁਖਮਨੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਬਣੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ
ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਡੀ ਉੱਚੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਏ ਤਦ ਹੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਆਪੇ ਆਪ ਮਾਨੁਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹਾਥ, ਕਿ ਜਦ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਾਸੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਪੁੰਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਾਪੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। Later on, the book called Sukhmani, or the Jewel of Happiness, was made. It is the book which gives the peace to the mind. Más tarde, el libro llamado Sukhmani o la joya de la felicidad fue editado, fue publicado, y esto le da la paz a la mente. Now, when that book was available and the dear ones read that book, many questions came up by reading that book also. Y cuando ese libro fue publicado y los amados lo leyeron, surgieron muchas preguntas al leer este libro. Now, dear ones have some questions regarding that book. It is written in that book that God Almighty Himself does everything, and nothing is in the hands of the human being. Ahora surgen muchas preguntas debido a este libro, porque allí se dice que todo es hecho por el Señor Todopoderoso y todo está en las manos del Señor Todopoderoso y nada está en las manos del hombre. So when God Almighty is the one who is doing everything, then why the man is blamed for the things which go wrong? Entonces, cuando Dios Todopoderoso hace todas las cosas, ¿por qué es que al hombre se le echa la culpa cuando van las cosas mal? ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਮੂਲ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਸਨ, ਉਸ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਬਲਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੱਤਾ ਰੇਤਾ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਤੱਤੇ ਤਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਐਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। We cannot understand the writings of the Master unless we have risen above to the level on which the Master functions. Nosotros no podemos comprender los escritos del Maestro a menos que nosotros lleguemos a aquel nivel desde donde trabaja el Maestro. You know that the original Bani of Sukhmani Sahib was written by Guru Arjan Dev, and at that time the emperors of that time were such that they gave very inhuman tortures to Guru Arjan Dev. Ustedes saben que ese Bani originalmente fue escrito por el Guru Arjan Dev y los emperadores de ese tiempo le hicieron unas torturas inhumanas al Guru Arjan Dev. He was made to sit on the hot coals and hot sand was thrown in his head. Le hicieron sentar sobre brasas y también le echaron arena ardiente sobre la cabeza. He was even made to sit in the hot boiling water by the emperor of that time. Incluso el emperador de ese tiempo hizo que se sentara en agua hirviendo. It is very difficult to understand the Bani of such a Mahatma who suffered so much. Es muy difícil comprender el Bani de un Mahatma que ha sufrido tanto. Unless we rise above and reach the plane where he used to function from. A menos que nosotros llegamos y nos elevemos a aquel nivel o a aquel plano de donde él trabajaba. ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਦੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਸੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਥੱਲਿਓਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਹੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾਗਾ। There are two points of vision for looking at the creation. One is from up above and the other is from down below. Hay dos puntos de ver la creación, puede ser, uno es de mirar de arriba hacia abajo y el otro es de abajo hacia arriba. The person who is sitting or who is standing on the top of a mountain can see everything very clearly which is down below him. La persona parada en la cima de una montaña puede ver todo muy claramente, todo aquello que está por debajo de donde él está. But the person who is standing down below, if he wants to look
what is up above him. No doubt he also sees the things, but it is not as clear as the person who is seeing from the top of the mountain. Así la persona que está parada abajo, si mira hacia arriba, es cierto que puede ver todas las cosas, pero no las puede ver tan claramente como aquella persona que estaba parada en la cima de la montaña. ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। It is the point of the vision, or it is the way of looking at the things of the God Almighty and the beloveds of God, to see the things from the top to down below. Es el punto de visión de los santos y mahatmas, de los amados de Dios, el ver las cosas desde la cima de la montaña hacia abajo. ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। It is the point of the vision, or it is the way of looking at the things of the people who are surrounded by the mind and the maya, that they see the things from down below to upwards. Y el punto de visión de aquellas personas que están enredadas en maya, que maya las tiene envueltas, ellos ven las cosas de abajo hacia arriba. ਮੈਂ ਸੁਬਾ ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਦ ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਦਇਆ ਉੱਠੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਲੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਚੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਦੇਖੇਗਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ। In the morning I had told you about an incident of Tulsi Saab's lifetime, that how towards the end of his life, when he had become so weak that he could not walk by himself, and when only the Sevadas had to carry him outside, at that time also he became so gracious on the human beings that he told Swamiji Maharaj, his disciple, to carry him outside, and he also told him that those who will see him with love and faith, they will be given the liberation. He will ask God Almighty to forgive those people who will have his darshan with love and devotion. En la mañana yo les conté una parte de la historia de la vida de Tulsi Sahib, cómo en sus últimos días él estaba muy débil y era tal su debilidad que él no podía caminar, y cómo en una ocasión le pidió a Swamiji Maharaj, su discípulo, que por favor lo llevara afuera y que en ese momento quienes lo miraran con amor y con fe, ellos serían liberados, y él le pediría al Señor Todopoderoso que perdonara todas las faltas de esas personas y que las llevara de regreso al hogar. ऐसे महात्मा की जो सुरत होंदी है, आत्मा होंदी है, सदा 10वें द्वार तो ही विचरती है। उन्होंने पता है कि शब्द की लहर ही हर जगह काम कर रही है। The soul or the attention of such a Mahatma always resides at the 10th door or the 10th dwar. El alma o la atención de un Mahatma así siempre reside en la 10ª puerta o en 10वां द्वार. And they are very well aware that the current of the Shabad is present everywhere and it is working everywhere. Y ellos son muy conscientes de que la corriente del Shabd está en todas partes y está funcionando en todas las cosas. ऐसे महात्मा कुदरत और कादर ਨੂੰ अलग-अलग नहीं देखते कि उसे ਦਾ ही रूप देखते हैं। Such a Mahatma do not see any difference between the creator and the creation. They see that the creation and the creator are one and the same thing. Un Mahatma así no ve ninguna diferencia entre el creador y la creación, sino que ellos ven que el creador y la creación son una y la misma cosa. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੀਵ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਚ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। They know that how the souls, the jivas, are moving around, how they are dancing like the puppets. They are not able to do anything by themselves. It is God Almighty Himself who is making them dance according to His will, and everything is done by God Almighty Himself. Ellos pueden ver cómo las almas o los jivas están bailando así como marionetas y movidas por el Señor Todopoderoso, y no son ellas quienes se mueven, sino es Dios Todopoderoso quien hace que se muevan en su voluntad. ਜਦ ਇਦੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜੀਵ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਉੱਠਦੇ ਹੈ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਉੱਠਦੇ ਹੈ,
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ 'ਚੋਂ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ 'ਚ ਹੀ ਸਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਭ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। When they go above in the Sachkhand, in that vast ocean of consciousness, then they see and then they come to realize that just like the bubbles are formed from within the water and are dissolved again in the water, in the same way, all the jivas, all the souls are being created from that ocean of consciousness, and afterwards they dissolve in the same ocean. Cuando ellos van arriba a ese inmenso océano de conciencia, Sachkhand, ellos pueden ver cómo, así como en el océano se forma una burbuja que sale del agua y nuevamente se disuelve en el agua, de la misma manera ellos ven que las almas o los jivas, ellos toman existencia en ese océano de conciencia, ellos toman existencia allí y allí mismo se disuelven. Over there in Sachkhand, they see that all this creation is created by God Almighty. He himself is the one who creates, he himself is the one who nourishes, and in the end he himself is the one who destroys the creation. Ellos allá, una vez en Sachkhand, ellos pueden ver que el Señor Todopoderoso es quien hace todo, Él mismo es el que crea, Él mismo es el que nutre y Él mismo es el que destruye. ਐਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਆਪਦੀ ਲੇਖਣੀ ਅੰਦਰ ਲਿਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਠਪੁਤਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਡੋਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਖਿੱਚਦਾ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਤਨੀ ਉੱਪਰ ਉੱਚੀ ਉੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। So such a Mahatma write, or they have written, such a Mahatma have written that we are just like a puppet. Nothing is in our hands. Our string is in the hands of God Almighty. Wherever he sends us, we go there. Entonces, los Mahatmas así han escrito que nada está en nuestras manos, nosotros somos como marionetas y en la mano del Señor Todopoderoso está nuestra cuerda, a donde quiera que Él nos sale, allá iremos. In whatever way he wants us to move, we move in that way. Whatever way he makes us dance, we dance according to that. Nosotros nos movemos en la dirección o como Él desea que nos movamos y danzamos como Él desea que lo hagamos. God Almighty is a perfect doer, and we have nothing in our hands. We cannot do anything without His will. El Señor Todopoderoso es quien hace las cosas de forma perfecta y nosotros no podemos hacer nada si no está en su voluntad. So this is the realization which such Mahatmas, those who have risen above, and those who live in the 10th door, and those who have risen above all these things, this is the perspective of those Mahatmas who have written these banis. Entonces, esta es la perspectiva de aquellos Mahatmas que se han elevado, aquellos que viven en la 10ª puerta o en 10वां द्वार, y esta es la perspectiva que ellos tienen de todas las cosas. Now, when we read their banis, we do not ask this question to ourselves, that are we also risen above like they were risen above? Are we also on the same plane as they were? Entonces, cuando leemos los banis de ellos, no nos hacemos esta pregunta de si nos hemos elevado nosotros también a aquel plano de donde escribieron ellos estas cosas, ¿hemos alcanzado ese mismo plano? ਜਦ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਿਤਰਾਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਜੀਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੱਸਦੇ ਹੈ। When we see the things through the angle of the vision of the jivas, only then we say that we are doing this, or this thing is done by us. Cuando nosotros vemos las cosas desde el punto de vista de los jivas, únicamente en esa circunstancia decimos que somos nosotros quienes estamos haciendo las cosas. We call ourselves as the doer, and that is why we impress other people with our doings, or we accept the impressions of the other people. Nosotros nos llamamos a nosotros mismos como aquellos que hacen cosas y de esa forma le damos una buena impresión a la gente y también recibimos impresiones de los demás. To say that we are the doer or this thing is being done by us is the angle of vision of the jivas. Decir que nosotros somos quien hacemos las cosas es el punto de visión de los jivas. ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ,
ਬਲਕਿ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਸੰਤ ਮਤ ਦੀ ਅਲਫ ਬੇ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੁੱਧੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਕ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। When we look at the things through the angle of the vision of the jivas, we use our intellect. Cuando nosotros miramos las cosas desde el ángulo de visión de los jivas, nosotros utilizamos el intelecto. But the perfect masters, those who have done the meditation, have always said that this is not the path of the mind and intellect. Pero los santos perfectos o los maestros quienes han hecho todo esto, ellos nos dicen que este no es el sendero de la mente ni del intelecto. The ABC of spirituality starts only at the place where the mind and intellect are finished. El abecedario de este sendero empieza donde termina el campo del intelecto y de la mente. The intellect tells us that we also have there are some things which we need to fulfill. We also have some desires to fulfill. El intelecto nos dice que tenemos que cumplir algunas cosas, que tenemos algunos deseos por satisfacer. But the perfect masters who have gone in the within, those who do the meditation, they tell us that the spirituality starts only when all the desires of the disciples are finished. Pero los maestros quienes hacen la meditación y quienes han ido internamente, ellos nos dicen que el sendero o la espiritualidad comienza una vez que hayan acabado los deseos de los discípulos. स्वामी जी का छोटा जिहा शब्द ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਇਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦਾ ਇਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। A brief hymn of Swamiji Maharaj is presented to you. You should listen to it very carefully, attentively, and you should think upon it. Se les presenta un breve himno de Swamiji Maharaj. Ustedes deben escucharlo con mucha atención y deben pensar muchísimo acerca de él. The only purpose of listening to the banis or the writings of the perfect masters is that we should find out, we should realize that what our mistakes are and what the bani is telling us and where it is leading us. El único propósito de escuchar los banis o leer los escritos de los maestros es para saber qué faltas tenemos nosotros y aprender cómo podemos mejorarnos a nosotros mismos. गुरु और नाम भक्ति शब्द 8वां सार वचन पन्ना 146 बिरहनी गुर की शरण सुमार बिरहनी गुर की शरण सुमार। संत मत ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜਦ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਹਿਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਤੋੜਦੇ ਨਹੀਂ। You do not have to change your religion in order to enter the Sant Mat. No tienen que cambiar su religión para entrar a Sant Mat. Because the perfect masters do not change our religion, they do not form any new religion, and they do not break the old religions which exist. Porque los maestros ni cambian nuestra religión, ni forman ninguna religión nueva, ni tampoco rompen con las religiones antiguas. ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੀਵ ਅੰਧਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਨਾ ਆਦਮੀ ਸੋਟੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ ਅੱਛਾ ਕਰੀਏ ਬੁਰਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਆਖਰ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਰਕ ਔਰ 84 ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Lovingly he says that without the Naam we are the blind people. We do not know where to go. We do not know what to do. Amorosamente él nos dice que nosotros somos como las personas ciegas, no sabemos ni a dónde ir ni qué vamos a hacer. Without the Naam, no matter what karmas we do, whether they are good or bad,
we cannot reach the liberation. Él dice que sin el Nam somos como las personas ciegas y sin el Nam nosotros no podemos lograr la liberación. We do not have any support except the support of the Naam. No tenemos ningún apoyo sino el del Nam. If we do the good karmas without the Naam, we may have to come back into this world again to enjoy the fruits and the consequences, the rewards for the good deeds which we might do. In the same way, if we have done the bad karmas without the Naam, we may have to come back in this world to suffer the consequences, the punishment for those bad karmas. Si nosotros hacemos buenas acciones sin el Nam, tenemos que regresar a este mundo a recoger la recompensa por esas acciones. Y si hacemos las malas acciones sin el Nam, también tenemos que regresar a recibir el castigo por esas cosas que hicimos. ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਵੱਸ ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਰੋਈਏ ਚਾਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਭੋਗੀਏ ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹਾਂ ਜੈਸਾ ਵੀ ਚਾਹੀਏ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ ਇਹ ਦੁਖੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਈਏ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬੀਜਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ Whatever karmas we have done in the past, according to that, our pralabdha or the fate karmas have been determined and we are helpless in front of it. We have to suffer and enjoy our fate karmas no matter if we cry or if we accept it happily, we will have to deal with them. Los karmas que nosotros hayamos hecho en el pasado, ellos son los que forman el pralabdha, o sea, la existencia presente, y no importa si nosotros aceptamos esos karmas llorando o riendo, sin embargo los tenemos que aceptar porque son los resultados de lo que hemos hecho anteriormente. But now we are free to make the new karmas, we are independent to make the new karmas good or bad. Pero ahora estamos libres para hacer los karmas nuevos, ya sean estos buenos o malos. If once again we will sow the seeds of the karmas, then we will have to come back into this world to harvest that field, that crop of the karmas. Si nosotros nuevamente sembramos los karmas, tendremos que regresar nuevamente para recoger para recoger la cosecha de esos karmas. स्वामी जी महाराज कहते हैं सतगुर शरण गहो मेरे प्यारे कर्म जुगात चुकाए Swamiji Maharaj says that, O dear ones, you take refuge at the feet of the Sadguru so that you may able to pay the taxes of the karma. Swamiji Maharaj dice, oh amados, tomen refugio a los pies del Sadguru para que ustedes puedan pagar los impuestos de sus karmas. ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੜੇ ਦਿਆਲੂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਇਸ ਮੰਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਕਰਮ ਕਰਨੋਂ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ ਜੋ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭੋਗਣਾ ਉਹ ਅਵਸ਼ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਿਮਿਤ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਨਾ ਮੰਗੋ ਆਸ਼ਾ ਨਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਲ ਮਿਲੇ Sant Sadgurus are very gracious beings and they know that a jiva cannot live on this plane without doing the karmas. Los Sant Sadgurus son muy benévolos y ellos saben que un jiva no puede vivir sobre este mundo sin los karmas o sin hacer los karmas. And whatever karma we do on this plane, that is written in our inner consciousness, and we have to suffer the consequences or enjoy the reward of those karmas. Y cualquier karma que nosotros hagamos, eso está escrito en nuestra conciencia interna y nosotros tenemos que o recibir la recompensa por ello o recibir su castigo. There is no way to escape from the consequences of the karma which we do on this plane. No hay ninguna forma de escaparse de las consecuencias del karma que cometamos o que hagamos en este plano. But the masters are very gracious beings, and that is why they tell us that whatever karmas you do on this plane, you do it on behalf of your master, you do it devoted to your master, then you will not have to worry about its consequences. Pero los Sant Sadgurus son muy benévolos y ellos nos dicen que cualquier karma o cualquier karma que nosotros hagamos en este plano lo debemos hacer como si fuera por el maestro, lo debemos hacer, digamos, en nombre del maestro y así no tendremos que sufrir sus consecuencias o no tendremos que sufrir las consecuencias de ese karma. Do not expect any reward for any karma you do. Always think that you are doing it for your master. No esperen ninguna recompensa por ningún karma que hagan o ninguna cosa que hagan, sino que deben pensar que lo están haciendo solo por el maestro. ਮੇਰੇ ਉੱਚੇ ਭਾਗ ਸਨ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਬਚਪਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏਗਾ
क्योंकि सिख इतिहास गुरु और सिख की कहानी ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ है कि किस तरह जिन्हों ने सच्चे दिलों नामदान प्राप्त किया, किस तरह गुरु ते तन मन वारिया, गुरु दे होके चले और वो किस तरह परमात्मा नूं मिले। और ऐसे सिखां दा भी जीवन उहदे विच दर्ज है कि जिहड़े गुरु तो नाम लैके गुरु नूं छड्ड गए, बल्कि इत्थों तक लिख के रखिया है कि तू साडा गुरु नहीं, असी तेरे शिष्य नहीं। लेकिन जब ये तुक भी पढ़ी कि गुरु ने ये नहीं कहा कि मैं तुहाडा गुरु नहीं, क्योंकि गुरु ने जिसनों नाम दिता हुंदा है, संत सतगुरु हमेशा ही जीव नूं एक वैद दी, जिवें एक रोगी नूं वैद देखदा है, इस तरह देखते हैं। जिस तरह सियाणा वैद, सियाणा डॉक्टर रोगी की जांच करता है, वो दवाई दिंदा है, वो ऑपरेशन की सलाह दिंदा है जिहदे नाल उसकी बेहतरी होवे। बेशक ज़ारा उस मरीज नूं वो दवाई पीण विच कड़वी लगे, ऑपरेशन की तकलीफ महसूस हुंदी होवे, लेकिन डॉक्टर की उस नाल कोई दुश्मनी नहीं हुंदीगी और आसान तरीका भी लभदा है, करड़ा भी लभदा है। इस तरह संत सतगुरु पहला सानू सत्संग के जरिए समझाउंदे है कि तुसी नाम की कमाई करो, ख्यालां नूं पवित्र करो और अपने जीवन नूं पवित्र बनाओ। I was very fortunate one that right from my childhood I had this desire to meet a master about whom I had heard a lot and I had read in the holy books. And I was wondering that what kind of master he would be or what kind of disciples they were who were fortunate enough to be able, who were able to sit at the feet of such great masters. Yo fui muy afortunado que desde mi niñez yo tuve este deseo de tener a un maestro así como había leído en los libros que existían esos maestros, y yo pensaba cómo sería ese maestro y cómo serían de afortunados aquellos discípulos que se sentaban a los pies de los maestros acerca de los cuales había leído en los libros. Because the holy scriptures are full of the incidences, or they are full of the stories of the disciples and the masters. So when I would read those holy scriptures, especially the Sikh holy scriptures, I would wonder, and this desire would be created within me. I would want to be the disciple of such a great master. Yo leía mucho porque las Sagradas Escrituras están llenas de los incidentes y de las historias, digamos, de los discípulos con sus maestros, y yo siempre, desde mi niñez, yo siempre tenía ese deseo de ser como esos discípulos que encontraban a un maestro así. I read a lot about those disciples who sacrificed their life, their whole being, their everything for the sake of the masters. Yo leí mucho las Sagradas Escrituras, sobre todo las Escrituras Sikh, y también leí mucho acerca de aquellos discípulos que sacrificaban su todo, su vida por su maestro. And also I read about those disciples of the perfect masters, those who even told their masters that they are not his disciples, those who turned their back to the masters and ran away from him. Y también leí las historias de aquellos discípulos que llegaron incluso hasta decirle al maestro que ellos no eran discípulos suyos y le volvieron la espalda al maestro. But also I read this, that the perfect master is like a doctor, and like a doctor looks at his patient, in the same way when the master deals with his disciples, when he is looking at the disciples, he has the vision as that of the doctor for the patient. Pero también leí que cuando el maestro mira a sus discípulos, él lo ve así como un médico mira a sus pacientes, y de esa misma forma como el médico mira a los pacientes es como el maestro ve a sus discípulos. The doctor knows that what is good for the patient, whether a bitter medicine is good for him or a sweet medicine is good for him, whether a minor surgery is good for him or a big operation is good for him. Only he knows that what will make the condition of the patient better, and that is why he applies only that kind of thing to the patient, no matter if the patient cries or if he does not want that kind of treatment. But still, because the doctor wants the patient to become better, that is why he does whatever is best for him. El médico, cuando ve al paciente, él sabe si él le debe dar una medicina amarga o si le debe dar una medicina dulce. Él sabe si necesita una cirugía pequeña o una operación muy grande. Todo lo sabe el médico, y aun cuando el
paciente llore o se queje, el médico sabe que tiene que hacer eso porque eso es lo único que mejorará al paciente. In the same way, we are like the sick ones in front of our master, and only he knows that what is good for us. That is why, first of all, through the satsangs, he tells us about our faults, our mistakes, and he wants us to remove those mistakes. But if we do not accept that advice, then he has other ways also to improve our condition. De la misma manera, el maestro cuando nos mira a nosotros, él sabe qué necesitamos nosotros para mejorarnos, y algo que él usa es el satsang, y a través del satsang él nos habla acerca de las malas cualidades y de las cosas que nosotros tenemos que dejar. Si nosotros no las dejamos, incluso después de escuchar el satsang, él tiene algunos otros métodos para hacer que nosotros nos mejoremos. जद असी अच्छी सेहत दे हुंदियां नाम नहीं जपदे, धनी हुंदियां नाम नहीं जपदे, मान वडियाई हुंदियां नाम नहीं जपदे गे, और जो तरीका संत सतगुरु सत्संग दे विच सानूं दसदे है कि नाम जपो, वक्त दी कदर करो, जद इहदे विचों फेल हुंदा समझदे है क्योंकि वो बड़े विश्वास पात्र हुंदे है, वो इदू थोड़ी जी सख्ती अपनाउंदे है, कोई बीमारी दिंदे है, कोई बेरोजगारी दिंदे है ताकि जीव ਨੂੰ कोई ठोकर लगे, ताकि नाम की तरफ आवे। लेकिन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ संत सतगुਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ जीव ਨਾਲ कोई दुश्मनी नहीं ਹੁੰਦੀਗੀ, क्योंकि उन्होंने नाम दिता ਹੁੰਦਾ है और आपदी शरण ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ है। नाम ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਠਾਈ ਹੁੰਦੀ है कि ਇਸ ਨੂੰ परमात्मा ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ है, जिस तरह डॉक्टर ने ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ उठाई है कि मैं इसकी बीमारी दूर करनी है। When we do not meditate on Naam in our good health, in our youth, or when we have good amount of worldly wealth, when we are comfortable living in this world, when we do not do the meditation of Naam while enjoying all the other comforts and good health and richness in our life, then since Master has taken the responsibility of liberating us and taking us back to God Almighty, and when he sees that we are not attending to our responsibilities of doing the meditation of Naam, then he uses difficult treatment, difficult means of bringing us back to the path. Then either he will give us bad health, some kind of sickness, or the problem of unemployment, or he may give us some economic problem. He does not have any enmity towards us. He only wants us to become better. That is why he may use those kind of means. Cuando nosotros tenemos una buena salud o tenemos riqueza del mundo, vivimos en una forma muy cómoda, y si teniendo todas estas cosas nosotros no hacemos la meditación en el Naam y el maestro ve que no estamos haciendo nuestro trabajo, entonces para llevarnos nuevamente hacia la meditación o hacia el sendero, él puede utilizar un tratamiento duro y puede darnos, o ya sea enfermedad o el desempleo. Él no tiene ninguna enemistad con nosotros, sino que es la única forma en que Él nos puede llevar de regreso a que hagamos la meditación en el Naam. Like the doctor has taken the responsibility to make the condition of the patient better, and he does every possible thing to cure him, in the same way, Naam is a responsibility which the Master has taken upon his shoulder. He is the one, he has taken the responsibility of taking our soul back to the real home. That is why when he sees that we are not doing the meditation while enjoying the things of the world, then he uses this kind of things. Así como el médico ha tomado la responsabilidad sobre sí de mejorar al paciente y hace lo que sea necesario para mejorarlo, de la misma manera el Naam es una responsabilidad que se ha tomado el maestro sobre sí, y si él ve que cuando tenemos todas las comodidades y todas las cosas en el mundo y no estamos haciendo la meditación en el Naam, es por eso que él nos da estas otras dificultades para que sí la hagamos. प्यारियो, अगर सेवक नाम लेके गुरु ਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਵੀ ਕਰੇ, अगर ਉਸ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੇ, ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪ ਉਹਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਸਦਾ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਥ जो हाथ पकड़ा चुके हैं सेवक हाथ चो कदे छड़ाउंदे नहीं गए. Dear ones, even if the disciple, after receiving the initiation from the master, leaves him, and even if he opposes the master, and even if he tries to harm the master, but still masters are full of hope, and
they never leave the hand of the disciple because they have taken the responsibility of taking the soul back to Almighty Lord. Mis amados, no importa si después de recibir la iniciación algún discípulo le vuelve la espalda al maestro, se le opone o incluso trata de hacerle daño al maestro, el maestro jamás dejará de la mano a ese discípulo porque él ha tomado la responsabilidad de llevarlo de regreso al hogar. From behind the curtain, they always extend their protection and their help to the disciple. And once they have given their hand, once they have taken the hand of the disciple in their hand, they do not leave it unless they have taken the soul back to the Almighty Lord. Ellos, desde detrás de la cortina, ellos siempre están ayudando al discípulo, siempre le están prestando todo tipo de ayuda. Y una vez que el maestro ha tomado al discípulo de la mano, él no lo suelta, sino hasta haberlo llevado al Señor Todopoderoso. ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਬੋਝਾ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇਗੇ ਔਰ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਇਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ Saints and Mahatmas do not come in this world becoming a burden on any society or on any community. Los santos y mahatmas no vienen a este mundo convirtiéndose en una carga para ninguna comunidad ni ninguna religión en particular. They come in this world only to connect the souls with Almighty Lord. This is their only mission on this earth. Ellos vienen tan solo para reunir a las almas con el Señor Todopoderoso. Esta es la única misión que tienen ellos sobre la tierra. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਸਭ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਹੈ ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਾਗ ਹੈ ਵੈਸੇ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ They have a very big heart. They do not come in this world for any one particular community or the religion or any one country. They come for the whole universe, for the whole world. Ellos tienen un corazón muy grande y ellos no vienen acá para una comunidad en particular o para algún país o ninguna gente en particular, sino que ellos vienen para el universo entero. Further, it depends upon our receptivity. It depends upon our faith, that how much it is written in our faith to receive the help and the benefit from them. According to our faith and according to our receptivity, we get the grace from the masters. Y fuera de esto, entonces lo que cuenta es nuestra receptividad y también nuestra fe y depende de nuestro destino, perdón, y que cuánto está escrito en nuestro destino y cuánta fe tenemos nosotros en ellos. बिरहनी गुर की शरण सुमार बिरहनी गुर की शरण सुमार या जग में कोई मीत नाम तेरा करो नाम आधार ਕੀ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਕਈ ਦਫਾ ਜੀਵਨ ਕਾਲ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਦਗਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਔਰ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਓ What should you do? He says that you should go to a master, to a Sant Sadguru, because in this world you do not have any friend except the master and the Sant Sadguru. ¿Qué deben hacer? Deben ir a los pies del maestro de un Sant Sadguru, porque en este mundo no existe ningún amigo fuera del maestro del Sant Sadguru. All the friends and relatives which you have, they are the friends and relatives only as long as you have the life on this plane. Todos los amigos y parientes son amigos y parientes solo mientras tengamos la vida y vivamos en este plano. Sometimes even they leave you while you are still alive. They leave your companionship, your friendship, and they go their own way. Incluso a veces sucede que durante la vida misma ellos los abandonan y estas personas se van. So what you should do, you should seek the refuge, you should take the refuge at the feet of the Sant Sadgurus, because he is your real friend. He is the one who will be with you all the time. Entonces, ¿qué deben hacer? Deben tomar refugio a los pies del Sant Sadguru, porque él es el verdadero amigo y él es quien va a estar con ustedes todo el tiempo.
या जग में कोई मीत न तेरा, करो नाम आधार, चेतन डोरी शब्द लगाओ, खुले काटे और द्वार। आप प्यार ना कहते हैं की करो, सिमरन के जरिए एकाग्रता प्राप्त करो और वो परमात्मा अंदर बैठा है। सिमरन का मतलब बूहे नूं खड़काउणा है, बूहा असीं बाहरों खड़काउने हैं, अंदरों खुल जाता है। वो परमात्मा अपना बूहा खोल देगा और आपदे चरनां विच जगा देवेगा। Now lovingly he says that what you should do with the Simran, you should obtain the concentration. Ahora él amorosamente dice qué es lo que deben hacer. A través del Simran deben lograr la concentración. Because God Almighty, your Master, is sitting within you. The meaning of doing the Simran is like knocking at the door. If you sit at the door and do the Simran, if you knock at the door will open inwardly, and God Almighty, who is sitting within you, will at once take you in and he will embrace you. Porque el Señor Todopoderoso, su Maestro, está sentado dentro de ustedes y el hacer el Simran es como tocar a la puerta. Y una vez que ustedes tocan a la puerta, allí está sentado el Señor Todopoderoso, Él la abrirá y los abrazará. चेतन डोरी शब्द लगाओ, खुले काटे और द्वार, काम क्रोध की कीचड़ छूटे, नाहो निर्मलीन तार। बड़े बड़े ऋषि मुनिया ने कोशिश की थी, घर बार छड़ के जंगलों च भी गए, बड़िया लम्बे चौड़े ग्रंथ लिखे, लेकिन वो काम तो ना बच सके, क्रोध तो ना बच सके। एक कीचड़ दे विच हमेशा ही वो फसे रहे। लेकिन स्वामी जी महाराज कहते हैं, अगर तुसी शब्द नूं प्रगट कर लेने हो, नाम नूं प्रगट कर लेने हो, गुरु ते भरोसा कर लेने हो, क्योंकि भरोसा अंदर जाके ही आउंदा है। इस वास्ते आप कहते हैं एक कीचड़ तो सदा वास्ते ही बच सकते हो। Many great rishis and munis made many efforts. They tried their best. Giving up their homes, they went out in the wilderness, in the jungles. They wrote many great scriptures and they did many rites and rituals. But still they were not able to protect themselves from the lust, from the anger. Muchos grandes rishis y munis, ellos hicieron todo lo mejor que pudieron. Ellos dejaron sus familias y se fueron a los bosques y ellos escribieron grandes escrituras, también hicieron muchas austeridades y muchos ritos y rituales, pero sin embargo ellos no se pudieron deshacer de su mente. Swamiji Maharaj says that you can protect yourself from these lust and anger only by going in the within. Go to the master who will tell you, who will teach you how to go in the within, because unless you go in the within, you cannot protect yourself from this dirt of the lust and anger. Ellos no se pudieron proteger de la lujuria, de la ira, ni de ninguna de esas otras cosas. Y es por eso que los maestros dicen que al ir a donde los maestros tomemos refugio en ellos y de esta forma podemos controlar estas cosas. De lo contrario, no nos podemos liberar de la suciedad, de la lujuria, de la ira y de las demás pasiones. कबीर साहब कहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह दी जब लग घट में खान, कहाँ पंडित क्या मूर्खा दोने एक समान. Kabir Sahib says that as long as the abode of lust, anger, greed, attachment and egoism is within you, it does not make any difference whether you are a learned man or an illiterate. Kabir Sahib dice que no importa si uno es la morada de la lujuria, la ira, la avaricia, el apego y el egoísmo, no existe ninguna diferencia entre una persona erudita y una persona que no lo es. काम क्रोध की कीचड़ छूटे, नाओ निर्मलीन तार, गगन मंडल में अनहद गाजे, सुन सुन कर
कोई अंत न पावे चरो संत की लार। ਹੁਣ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਬਗੈਰ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਤਾਏ ਹੋਏ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। Now he lovingly says that except for the Sant Sadgurus, there is no one who has known the limits, who has known the beginning and the end of God Almighty. Ahora él amorosamente nos dice que excepto los Sansat Gurus, nadie ha conocido los límites, ni el comienzo ni el final del Señor Todopoderoso. They have manifested God Almighty within them, and they know about God Almighty, they have seen Him. Ellos han manifestado a Dios Todopoderoso dentro de sí, lo han visto y lo han experimentado. So you also follow such saints and Sadgurus, such masters who have seen God Almighty with their eyes, so that you may also know that what God Almighty is, and you may also have the understanding of God. Así que ustedes también deben seguir a una persona así que haya visto al Señor Todopoderoso, para que ustedes también le puedan ver y para que puedan saber cómo es Él. बिना संत कोई अंत न पावे चरो संत की लार। राधा स्वामी हित उपदेशी कहते स्वामी जी महाराज कहते हैं अगर कोई सच्चे मित्र ਹਨ सच्चे दोस्त ਹਨ बगैर मजदूरी तो साडा बोझा उठाउण वाले ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਹਨ। ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੇਲਾ ਹੋਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਜਾਗੋ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ। Swami Ji Maharaj says that if there are any true friends, if there are any good friends of ours, they are the Sant Sadgurus who work for us without asking for any payment. Swami Ji Maharaj dice que si hay algún amigo que es nuestro verdadero amigo y quien trabaja para nosotros, ellos son los Sansat Gurus. And like the guards keep you alert by calling you, by shouting aloud that beware or remain alert, in the same way, Sant Sadgurus are the only one who go in every corner of the world to wake the souls up, to wake the people up, and they are our only true friends. Y así como los guardias quienes gritan o dicen que tengan cuidado, permanezcan alertas, de la misma manera ellos van a todos los rincones del mundo para despertar a nuestras almas y para hacer que nosotros nos despertemos. राधा स्वामी हित उपदेशी कहते लामार। जो समझे सो सार समावे पावे पेद अपार। कहना